Welcome to the house of the Lord. Y haremos todo lo posible para que el Señor hable a su vida. We're going to do everything possible so God can speak to your life. El día de hoy Dios me inquietó a traer esta palabra. So the Lord today brought me on still to bring this word. Quiero que me acompañe al libro de Marcos 5, I want you to accompany me to the book of Mark 5, del 1 en adelante. from 1 on. Y ahí habla de la historia del endemoniado Gadareno. And there it speaks about the demon-possessed Gadarene. Dice la palabra así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vinieron al otro lado del mar, en la región de los Gadarenos, el cual salió él de la barca, y enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. I want you to read that part. They went across the lake to the region of Gerasenes. When then Jesus got out of the boat, and a man with an impure spirit came from the tombs to meet him. Porque tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. This man lived in the tombs, and no one could blind him anymore, but even with a chain, for he had often been chained hand and foot, but he tore the chains apart and broke the irons on his feet. No one was strong enough to subdue him. Dile a tu vecino, creo que están hablando de ti. Tell your neighbor, I think they're talking about you. Nadie le podía dominar. Nobody could dominate him. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en el monte y en los sepulcros y hiriéndose con piedras. Y cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Night and day amongst the tombs and in the hills, he would cry out and cut himself with stones. When he saw Jesus from a distance, he ran and fell on his knees in front of him. Y cuando dice, y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentéis. He shouted at the top of his voice, "What do you want with me, Jesus, Son of the Most High God? In God's name, do not torture me." Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. For Jesus has said to him, "Come out of this man, you impure spirit." Then Jesus asked him, "What is your name?" "My name is Legion," he replied, "for we are many." Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Y estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paseando. And he begged them, Jesus, again and again, not to send them out of the area. A large herd of pigs was feeding on the nearby hillside. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo de aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como, ¿cuántos dice? How many does it 2,000. say? The demons begged Jesus, "Send us amongst the pigs, allow us to go into them." He gave them permission, and then the impure spirits came out and went into the pigs. The herd, about 2,000 in number, rushed down the steep bank in the lake, and they were drowned. Dice: y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. And then those tending the pigs ran off and reported to his town and countryside, and they drowned. Amén. Tome su lugar. Take your place. Aleluya. Esta es una historia que todos conocemos. This is the story that many know. Es una historia muy nombrada en las iglesias. It's a story well known in church. Pero todo el tiempo se ha dicho de una perspectiva diferente.
But many times he has been said in a different perspective. Siempre se ha señalado al endemoniado de Gadara. It's always been ruled out like the demon-possessed Gadara. ¿Cuántos están aquí hoy? How many are here today? Dile a tu vecino, olvídate de Netflix por ahora. Tell your neighbor, forget about Netflix for now. Olvídate de los compromisos que tienes. Forget about the commitment you have. Y presta atención a esta palabra. And pay attention to this word. Todo el tiempo All of the time que yo he escuchado esta enseñanza, that I have heard this teaching, se habla de una perspectiva de lejos. it's been spoken about a faraway perspective. Como que era este hombre endemoniado solamente. Like this man was only demon-possessed. Y Jesús tuvo misericordia de él. And Jesus had mercy on him. Pero nunca he escuchado a nadie que lo aplique a la persona que no tiene a Cristo en su corazón. But I've never heard anyone apply it to the one that does not have Christ in their heart. Y déjame decirte que el Señor tiene en su corazón liberar a aquellos que están atados. And let me tell you that God has it in their heart to bind, to loosen those who are bound. Aún aquellos que están dentro de la iglesia, Even those who are within the church, pero siguen atados. but they are bound. Y necesita ser libre And they need to be free por el poder de Dios. by the power of God. Y ser lleno del Espíritu Santo And to be filled with the Holy Spirit. para que puedas cumplir con la asignación de Dios. So you can fulfill with the assignment of God. Y puedas llegar a cumplir tu destino profético. And you be able to fulfill your prophetic destiny. So quiero que me prestes atención unos minutos, So I want you to pay attention for some minutes. porque todos en algún momento So many at one point, hemos conocido lo que es el peso de la esclavitud we have known about the weight of slavery a través de heridas en el alma, through wounds in the soul, batallas en la mente, battling in your mind, oposición espiritual a spiritual possession, y aún por consecuencias del pecado. and even out of consequences of sin. Todos hemos experimentado lo que es estar esclavizados a algo. Everybody has experimented to be in slavery to something. Hay gente There's people que tiene años sirviendo a Dios, that have been serving many years to pero God, sigue esclavo al pasado. that they're a slave to the past. Sigue esclavo todavía They continue to be a slave a las heridas del alma que lleva por dentro. to the wounds of the soul that they have within. Hace 10 años te hirieron. 10 years ago, they wounded you. Hace 15 años te hirieron. 15 years ago, they wounded Pero you. sigues siendo esclavo de esa herida But you continue to be a slave to that wound que llevas en el alma. that you carry in your soul. Por eso hay batallas en tu mente. That's why there's battles in your mind. Por eso hay depresión. That's why there's depression. Hay ansiedad. There's anxiety. Hay temores. There's fears. Hay fobias. There's phobias. Las fobias son problemas de la mente. Phobias are problems of the mind. El miedo no existe. Fear does not exist. El miedo no es real. Fear is not real. El miedo es la consecuencia Fear is the consequence de la ansiedad que hay en tu mente of the anxiety that's in your y mind, de ataduras que hay en tu mente. of bondages that are in your mind. Aleluya. Porque yo te puedo demostrar que el miedo no existe. Because I can demonstrate to you that fear does not exist. ¿Cómo te lo puedo mostrar? How can I demonstrate it to you? Es por ejemplo si usted le tiene miedo a las serpientes. If, for an example, if you are scared to snakes, No miedo, les tiene terror. no, you're very scared of it. Pero si yo le pongo una serpiente al lado suyo sin que usted se dé cuenta, But if I put a serpent right next to you without you realizing it, usted no va a sentir ningún poquito de miedo. you're not going to even feel a little bit scared. ¿Verdad que no? Right? Y la serpiente está ahí. And the serpent is there. Pero usted nunca tuvo temor. But you never had the fear. Pero en el momento que la ve, But at the moment you see it, usted se llena de terror y brinca. you get filled of fear and you Y jump. sale corriendo de And aquel you lugar. start running away from that place. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque es un asunto de la mente. Because it's something of the mind. Por eso el diablo ataca la mente. That's why the devil attacks the mind. Porque él sabe que si él te puede oprimir en tu mente, Because he knows if he can oppress you in your mind, puede traer opresión espiritual en tu mente. he can bring spiritual oppression to your mind. Heridas del pasado Wounds of the past, o cualquier cosa que haya ocurrido of anything that had happened por el pecado que cometiste. by the sin that you committed. El diablo te ata The devil binds you y te mantiene esclavizado and he keeps you por las in slavery consecuencias del pecado. because of the consequences of sin. Mucha gente Many people están en la iglesia pero
siguen muertos. They are in the church, but they continue to be dead. Tal vez no estás muerto físicamente, Maybe you're not dead physically, pero estás muerto espiritualmente. but you are dead spiritually. Quiere decir que sigues esclavizado al pasado, al pecado That means you're still a slave to the sin and to the past, o cualquier cosa que el enemigo haya usado or anything that the enemy had used para mantenerte esclavizado. to keep you slave. Esto te mantiene aislado del propósito de Dios. That keeps you isolated from the purpose of God. ¿Sabes cuánta gente con propósito hay aquí hoy? You know how many people with purpose are here today? ¿Sabes cuánta gente Dios pudiera usar poderosamente y están sentados ahora mismo en este lugar? Do you know how many God can use powerfully, but they are sitting in this place? Pero el diablo But the devil ha usado su astucia, has, su poder has used it with power para engañarte to deceive you, y atarte, mantenerte esclavizado de una manera, to bind you, keep you enslaved in a way, porque eso te aísla de tu propósito en Dios. because that isolates you of your purpose of God. Pero cuando tú eres libre, But when you are free, entonces vas a poder alcanzar el propósito de Dios en tu vida. then you're going to be available to reach the purpose of God in your life. La Biblia dice The Bible says que aquel que el Hijo del Hombre os libertare sería verdaderamente libre. that the one that the Son of Man is free, he will be truly free. ¿Por qué? Why? Porque cuando Cristo te hace libre, Because when Christ makes you free, tú empiezas a caminar en tu propósito. you start walking in your purpose. Empiezas a hacer la voluntad de Dios. You start to do the will of God. Porque ya no hay cadenas que te atan. Because there's no chains that bind Porque you. ya no hay esclavitud de tu mente. Because there's no slavery in Y your ahora mind. dices, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Now you say, I can do all things in Christ who strengthens me. Alguien me tiene que entender en esta tarde. Somebody has to understand me this afternoon. Hoy quiero que me prestes atención porque vamos a estudiar la vida del endemoniado gadareno. Today I want you to pay attention because we're going to study the life of the Gadarene demon possessed. Aleluya. Jesús, su propósito de venir a esta tierra Jesus' purpose of coming here to earth es liberar a los cautivos, is to deliver the captive, es sanar los corazones quebrantados, is to heal the brokenhearted, sanar a los afligidos to heal the afflicted, y ponerte en el propósito que Dios tiene para ti. and to put you in the purpose that God has for you. Él te va a dar libertad, He will give you freedom, restauración y restoration, propósito. and purpose. Escuche conmigo, diga conmigo, libertad, Say with me, freedom, restauración y restoration, propósito. and purpose. Primero Dios te libera, First, God sets you free. después Dios te restaura Then He restores y you. después Dios te posiciona en tu propósito. Then He positions you in your purpose. Pero hay un proceso. But there's a process. Hay mucha gente con propósito, There's many people with purpose, pero como no han sido liberados, but because they have not been free, no pueden cumplir su propósito. they cannot fulfill their purpose. Pero si tú le pides a Dios But if you ask God y tú dejas que Dios te libere en este día, and you let God deliver you today, tú vas a ser libre verdaderamente you're going to be truly free today. y vas a poder ser restaurado And you're going to be able to be restored. y vas a poder alcanzar tu propósito. And you're going to be able to reach your purpose. Número uno, quiero que tomen notas. Number one, I want you to take notes. El endemoniado de Gadara The demon-possessed Gadarene representa al ser humano sin Cristo, represents the human being without Christ que está esclavizado por el enemigo that's enslaved by the enemy por el simple hecho de que no conoce a Jesús. by the simple fact that he does not know Jesus. No vive Jesús en tu corazón. Jesus doesn't live in your heart. No has tenido un encuentro con Dios. You haven't had an encounter with Un God, encuentro genuino. a genuine encounter, Un encuentro que cambia, que transforma. an encounter that changes and Un transforms, encuentro que libera. a transformation that delivers. La Biblia dice en el libro de Marcos capítulo 5 verso 2, The Bible says in Mark 5:18, dice, cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. as Jesus was getting into the boat, the man who had been demon-possessed begged him to go with him. Esto quiere decir que este hombre estaba controlado por una fuerza demoníaca. This means that this man was controlled by a demonic power.
Su vida era oscura, no tenía paz ni esperanza. His life was dark. He did not have any hope. Y así hay mucha gente en la vida. And there's many people here in Estoy life. seguro que tú conoces a alguien con estas características. I'm sure you know somebody with these characteristics. Hay personas que no se dan cuenta que están endemoniados There's people that don't realize that they are demon possessed, o que tienen malos espíritus. or that they have bad spirits, Aleluya. Y hacen cosas que no quieren hacer, and they do things that they don't want to do. pero el enemigo los lleva a hacer lo que va en contra de Dios. But the enemy takes them to do what goes against God. Esta persona So this person representa la condición espiritual de muchos que no viven en Cristo Jesús. it represents the spiritual condition to many that do not live in Christ. No tienen a Cristo en su corazón. They don't have Christ in their heart. Están vacíos, They are empty. están sin dirección, They are without direction. no saben qué hacer They don't know what to do. y solamente viven una vida un día a la vez. And they just live a life day by day. Aleluya. No tienen visión, They don't have vision. no tienen propósito. They don't have purpose. Están existiendo, pero no están viviendo. They are existing, but they are not living. Una persona que existe, pero no vive, A person that exists but does not es live aquella persona que no tiene dirección, que no tiene visión. is that person that has no direction and does not have any vision. Pudiéramos decir que son seres humanos semejantes a los zombies. We can say that these are human beings like the zombies. ¿Cuántos conocen lo que es un zombie? How many know what a zombie is? Los jóvenes van a decir, yeah, I see it in the video games, killing zombies. Oh, the youth are going to say, los veo en los videojuegos matando los You zombies. truly don't know what a zombie is. De verdad no saben lo que es un zombie. I'm gonna let you know what a zombie is. Te voy a dejar saber que es un zombie. Un zombie A zombie es un cuerpo humano sin vida real, is a human body without real life, pero se mueve por el poder demoníaco. but is moved by the power of the demons. Este poder demoníaco vive en ese cuerpo, This demonic power lives in this body, pero es un muerto resucitado por la magia negra del vudú. but it's a resurrected body resurrected by black voodoo, Pero no tiene conciencia, but has no conscience. no tiene voluntad propia He does not have his own will y es usado como esclavo and is used as a slave por aquel que lo resucitó. by the one who resurrected him. Aleluya. Sí, tú ves ese muerto resucitado, You see that dead resurrected, pero lo que lo mueve no es el espíritu, but what moves him is not the spirit, no es el alma. it's not the soul. Lo que lo mantiene de pie es la posesión demoníaca que está en ese cuerpo. What keeps him standing is the demonic possession that's in that body. Son reales, They are real. existen. They exist. Esto lo pueden llevar a cabo la religión vudú, The voodoo religion can do this. y esto es lo que ellos mismos han explicado lo que es un zombie. And they have explained this, what a zombie is. Aleluya. Y usted piensa que eso es cosa de ahora. And you think that's something of the now. Jesús mismo habló de los zombies Jesus himself spoke about the y zombies. está en su palabra. And it's in his word. Porque el ser humano Because the human being sin Cristo without Christ es un zombie. is a zombie. Está vivo, He's alive, pero no tiene voluntad. but he does not have a No will. tiene decisión. He does not have a No tiene decision. propósito. He doesn't have a purpose. Aleluya. Y Jesús lo dijo. And Jesus said it. En el libro de Efesios, capítulo 2, In the book of Ephesians 2:12, verso 1 y 2, verse 1 and 2, dice de la siguiente manera. it says like this. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. As for you, you were dead in your transgressions and sins. Jesús dice, tú estabas muerto Jesus said, you were dead en delitos y pecados. in your sins and transgressions. Dice el verso 2, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, la quebradita, el cha-cha-cha y todo el merengue ese que bailabas. In which you used to live when you followed the ways of the world, the cha-cha-cha, the merengue, and everything they used to Siguiendo el dance. mundo, Following the world. siguiendo las corrientes del mundo. Following the currents of the world. Dice, It says, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu
que ahora opera en los hijos de desobediencia. of this world and of the rulers of the kingdom of the air, the spirit who is now at work on those who are disobedient. Así andábamos tú y yo. That's how you and I were. ¿Cuántos andaban allá? How many were there? Por eso allá tenías otro nombre. That's why over there you had another name. Por eso allá te decían un sobrenombre que tenía que ver con lo que tú eras. That's why you had a nickname of what you were. Aleluya, ¿me estás entendiendo? Are you understanding me? Muy pocos de nosotros nos llamaban por el nombre real que nos dio nuestros padres. Few of us were called by the name that our parents gave to us. ¿Cuántos tenían sobrenombre? How many had a nickname? Aleluya. Aquí hay uno que le decían el diablo. Aleluya. There's some that they called them the devil. Aleluya. A mí me decían el anticristo, imagínense. They called me the Antichrist. Imagine that. Porque me decía que tú te andas haciendo en la iglesia si tú eres el anticristo. Because they told me, what are you doing in church? You are the No Antichrist. crees ni en la luz eléctrica, me You don't decía. even believe in the electric light. ¿Me estás entendiendo? Are you understanding me? Porque estaba muerto en delitos y pecados. Because I was dead in my transgressions and sins. Jesús dijo, eras un zombie. That Jesus said you were a zombie. Estabas caminando, pero estabas muerto. You were walking, but you were dead. Jesús cuando escogió a sus discípulos Jesus, when he chose his disciples, y escogió a uno de ellos y le dijo, sígueme. and he chose one of them and said, follow me. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Let the dead bury the dead. ¿Cuándo tú has visto que un muerto está enterrando a otro muerto? When have you seen a dead person bury another dead person? Yo he visto muchas veces esa escena. I've seen that scene many times. Muertos enterrando muertos. Dead ones burying the dead. Porque todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón se considera delante de Dios una persona muerta. Because all of those who do not have Christ in their heart, they're considered as a dead person. ¿Estás aquí todavía? Are you still here? Entonces, So then, el endemoniado de Gadara the demon-possessed Gadarene, estaba poseído por demonios he was possessed by demons. y era como un zombie. And he was like a zombie. Por eso hacía muchas cosas raras. That's why he did many weird things. Aleluya, como nosotros hacíamos muchas cosas raras. Like we did many weird things. Aleluya, ¿me estás entendiendo? Are you understanding? Punto número 2. Point number 2. Dice que estaba apartado de sus seres queridos y de la comunidad. That he was set apart of his community and his loved one. Marcos 5:3, Mark 5:2. que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas. That he was in the tombs and nobody was able to bind him with chains. ¿Está escuchando? Are you understanding? Si estaba en las tumbas If he was in the y tombs si estaba en el monte, and if he was in the quiere mountain, decir que estaba apartado de su familia that means he was set apart from his y family no podía estar con la comunidad. and he was not able to be with the community. ¿Cuánta gente sin Cristo How many people without Christ no están cerca de su familia? are not close to their loved No one? están cerca de su esposa. They're not close to the wife. No están cerca de sus hijos. They're not close to their children. No están cerca de sus seres queridos. They're not close to their loved one Porque andan en la droga. because they are in drugs, Porque andan en la parranda. because they are in the party, Porque andan donde no deberían de andar. because they are where they shouldn't be. Viven apartados They've lived apart de las cosas de Dios, of the things of the Lord, de la familia of the family, y de los que lo aman. of the ones who love Him. Aleluya, porque están poseídos, están siendo llevados por el espíritu inmundo a lugares que no deben de estar. Because they are being taken of the spirits and places they should not be. Me recuerdo cuando recién empecé con Cristo, I remember when I just started with Christ, como a los 5 años de servir al Señor, 5 years from serving the Lord, me aparté del Señor I set apart from the Lord y me fui para el mundo de nuevo. and I went to the world again. Y me recuerdo que un día estaba metido en un lugar donde no debería estar. I remember I was in a place where I shouldn't be in. Lugar oscuro con luces, A dark place with lights, con humo, with smoke, alcohol y alcohol, tanta basura más. and a lot of more trash. Y me recuerdo que aún estando yo ahí metido, And I remember that I was in there.
El Espíritu Santo me susurraba en el oído The Holy Spirit would whisper in my ear. y me decía, ¿qué haces aquí? And he would tell me, what are you doing here? Tú no perteneces a este grupo. You don't belong to this group. Y yo le decía, cállate, no quiero irte. And I would say, be quiet, I don't want to hear Déjame you. pecar a gusto. Let me sin good. Y el Espíritu Santo me seguía diciendo, And the Holy Spirit continued to ¿qué say, haces aquí? what are you doing Este here? no es lugar para ti. This is not a place Dios for you. tiene un propósito contigo. God has a purpose with Vuelve you. de nuevo a casa. Go back home. Vuelve de nuevo a donde yo te llamé. Go back from where I called you from. Antes de que sea demasiado tarde. Before it is too late. Porque Dios te habla una y otra vez. Because God speaks to you one and more time. Dios usa a alguien. God uses someone. Prendes el radio y sale una prédica que te dice, vuelve a casa. You turn on your radio and their preaching comes out that says, go back Prendes el home. televisor y a través de un mundano te dice, vuelve a la iglesia. Through the TV, you turn it on. Through a worldly person, he tells you, go back home. Porque dice la Biblia que aún las piedras hablarán. Because the Bible says that even the rocks will speak. Aleluya. Y déjame decirte que Dios siempre te va a hablar. And let me tell you that God's always going to speak to you. Pero cuando tú no haces caso, But when you don't pay attention, entonces será demasiado tarde. then it will be too late. El enemigo te va a atar The enemy will bind you de tal manera que no te le vas a poder soltar. in such a way that you're not going to be able to be loosened. Porque tu pecado le da legalidad al diablo Because your sin gives legality to the devil. para que seas esclavizado por él. So you can be enslaved by him. El diablo siempre busca The devil always seeks apartarte de la familia, to set you a part of the family, apartarte de tus seres queridos. to set you a part of your loved ones. De una manera u otra, Once or another way, destruye las relaciones. he destroys the relationships. ¿Por qué? Why? Porque el propósito del enemigo con el ser humano Because the purpose of the enemy with the human being es asolarlo is to isolate him. para después atormentarlo en su mente y en su corazón. Then he can torment him in his mind and his heart. Hoy más que nunca las familias están siendo atacadas por el enemigo. Today, more than ever, the families are being attacked by the enemy. Los matrimonios están siendo atacados más que nunca. The marriages are being attacked more than ever. Los hijos, The children, yo le aseguro I assure que you si yo me junto con todo matrimonio que hay aquí that if I hang around with all the marriages that are here y le pregunto cómo está su relación, and I ask them, how is your relationship? usted me va a decir, estoy a punto del divorcio. You're going to tell me I'm to the verge of the divorce. Ya no aguanto más. I can't take it anymore. Quiero tirar la I toalla. want to throw in the towel. Me quiero regresar I want to go back al mundo. to the world. Porque esa es la realidad de la vida. Because that's the reality of life. Pero qué bueno que estás en una casa apostólica y profética. But it's good that you are in a prophetic and A una apostolic casa de house. reino. In a house of the kingdom. Que no te vamos a dar una palabra para sobarte el hombro, That we're not going to give you a word to rub your shoulders. sino una palabra para que salgas de tu error But a word so you can come out of your y mistake. le quites la legalidad al diablo sobre tu vida. And you take the legality of the Y devil las from your cadenas life. sean rotas. That the chains may be Y vuelvas a broken. tomar el control de tu vida. And you take control of your life Y again. alcances tu destino profético. That you reach your prophetic Y lo destiny. que el diablo quería hacer contigo queda desmenuzado por el poder del Espíritu Santo. And what the devil wanted to do stays minced in by the Holy Spirit. Oh, aleluya. Dile al que está a tu lado, yo recibo esa palabra. Tell the one next to you, I received that word. Escucha bien. Listen well. El pecado de la opresión espiritual The sin of the spiritual oppression te separa al ser humano de Dios separates the human being from God y de los demás. and of the rest. El pecado The sin, te oprime it oppresses y you te separa and it separates you del propósito de Dios, of the purpose of God, de la relación con Dios of the relationship with God, y de la relación con los demás. with the relationship to the others. La Biblia dice en el libro de Isaías 59:2, The Bible says in Isaiah 59:2, dice, pero vuestras iniquidades han hecho, ha hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros el rostro, su rostro para no ir. but your iniquities have separated you from your God. Your sins have hidden his face from you so that he will not hear.
Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad, vuestra lengua. For your hands are stained with blood, your fingers with guilt, your lips have spoken falsely, and your tongue mutters wicked things. El pecado te separa de Dios. The sin separates you from El God. pecado te separa de la relación con Dios. The sin separates you from a relationship to God. Lo mismo The same way como estaba el endemoniado Gadareno, as the demon-possessed Gadarene was, separado de su familia, he was separated from his family. estaba cerca de la muerte He was close to death porque estaba en los sepulcros. because he was in the grave. Toda persona sin Cristo, Every person without aunque Christ ya está muerto en el espíritu, that's already dead in the spirit está cerca de la muerte is close to death física. physically. En cualquier momento, At any time, el diablo viene a cobrarte la vida. the devil comes and gets your life. Pero hoy te dice el Señor, despiértate. But Tú the- que duermes entre los muertos y te alumbrará Cristo. And the Lord says, wake up, you who are dead, and God will shine the way. Estás aquí todavía. Are you still here? Dios te vino a liberar en este día. God came to deliver you today. Dios quiere sacarte de la esclavitud. God wants to take you out of slavery. Dios quiere que seas libre en realidad. God wants you to be free in all reality. ¿Para qué? For what? Para que seas alegre, feliz con tu familia. So you can be happy and joyful with your family. Aleluya. Número 3. Number 3, El endemoniado the demon possessed, tenía una actitud autodestructiva. he had an attitude of auto-destruction. Eso es víctima de su tormento interior. He was a victim of his inner torment. Marcos 5:5. Mark 5:5. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en el monte y en los sepulcros y hiriéndose con piedras. Night and day amongst the tombs and his hills, he cried out himself, cutting himself with stones. No es casualidad que una droga se llame piedra. It's not a coincidence that a drug is called stones. Aleluya. Porque hay muchos que se están hiriendo con piedras. Because there's many that are being wounded with the stones. Hay muchas personas There's many people que se hieren a sí mismos con el pasado. that love themselves with the past. Porque las piedras Because the stones son el reflejo del dolor profundo que llevas por dentro. are the reflections of the inner pain that you carry within. AT&T, can you hear me now? AT&T, ¿me puede escuchar ahora? ¿Estás aquí todavía? Are you still here? Muchas personas se siguen hiriendo con el pasado, Many people get wounded with the past still, con lo que fueron o con lo que no fueron. with what was and was not. Oh, porque me hirieron en el pasado. Because I got wounded in the past. Y esos pensamientos del pasado te siguen hiriendo, And those thoughts of the past, they keep wounding you. te siguen atormentando. They keep tormenting you. Y ahora te llevan a una esclavitud mental. And now they take you in a mental slavery. Ya no puedes ser tú porque siempre viene el pasado y te atormenta. You cannot be you because the past comes and torments you. Las piedras representan The stones represent el daño que produce la culpa. the damage that guilt Hay produces. personas que siempre viven amargados porque se culpan. There's people that are bitter, that live bitter because they blame themselves. No pueden ser libres de la culpabilidad. They cannot be free of guilt. Son esclavos del odio y del rencor, They are slaved in the rage and the hate, del rechazo, of rejection, de las heridas no sanadas, of the wounds that were not healed, de la falta de perdón. of the lack of Te voy a forgiveness. decir una cosa. I'm going to tell you something. Aquí hay mucha gente There's many people que here tienen heridas no sanadas. that have wounds that are not healed. Y esas heridas están comprimidas And those wounds are compressed en su corazón. in their heart. Por eso So that's hay why personas que están riéndose there's people that are smiling y de repente and all of a sudden cambia su semblante. their face changes. ¿Has visto a alguien así con la mirada clavada en el piso? Have you seen somebody just staring at the floor? Usualmente está pensando en heridas no sanadas. Usually they're thinking about the wounds that have not been healed. Está pensando en la falta de perdón. They're thinking of the lack of Está forgiveness. pensando en el rechazo. They're thinking about rejection. Ninguna persona que se queda clavado en el piso, No person that puts his sight on the floor, con la mirada en el piso, looking at the floor, está pensando cosas buenas. is thinking good things.
No está diciendo, uy, cómo me gocé yo de que aleluya, el fuego de Dios estaba sobre mí. They were not thinking, oh, how I rejoiced, the fire No, of God that was toda within me. persona que clava su mirada en el piso está pensando en algo negativo. Every person that looks to the floor is thinking of something negatively. Por eso cuando yo veo a alguien así, le digo, hey, despiértate tú que duermes. That's why when I see somebody tell them, hey, wake Porque up, de you who are aquí yo miro sleeping. gente que se queda clavando en el piso. Because there's people here just staring at the floor. Cuando te estoy dando una palabra para ser liberado. When I'm giving you a word Cuando so te you can estoy be dando free. una palabra para que rompas las cadenas. So I'm giving you a word so you can break the Cuando te chain. estoy dando una palabra para que seas libre y libre de verdad. When I'm giving you a word so you can be free, I'm free indeed. Ah, pero usted, el diablo le dice, no, clávate ahí, en la mirada en el piso. No, but the devil tells you just look at the floor. Y el diablo dice, ahí te tengo atrapado, te tengo esclavizado. So there have you trapped, I have you enslaved there. Aleluya. Y de aquí no te me suelta. And from here, I'm not letting go. Escucha, cuando no hay sanidad interior, Listen, when there's no inner healing, el alma misma se hiere y hiere también a los que lo rodean. the soul itself gets wounded and he wounds the ones that surround him. Una persona A person que no ha sido sana en su interior. that has not been healed in her interior. ¿Cuánta gente viene al retiro How many people come to the retreat y se emociona un fin de semana? and they're emotional for a weekend? Pero si en realidad no le abrió su corazón al Señor, But in all reality, if they didn't open up their heart to the Lord, se va a ir con esa herida comprimida en su corazón. they're going to go with that wound that's compressed in their heart. Está ahí guardada. There, it is there, stayed. Una persona con sentimientos suprimidos. A person with suppressed feelings. Escuche bien esto porque esto es importante. Listen well, because this is important. Y el Señor me dijo, quiero que hagas énfasis en este punto. And the Lord said, I want you to emphasize this point. Porque más de la mitad de la congregación Because more than half of the congregation tienen sentimientos suprimidos. has suppressed feelings. ¿Qué quiere decir eso, pastor? What does that mean, Pastor? Un sentimiento suprimido A suppressed feeling es aquel sentimiento que tú no sacaste, that feeling that you did not take out, aquel que tú no dijiste, aquel que tú no hablaste. that you didn't say, that you didn't speak of. Es un sentimiento That is a feeling que la persona retiene that a person retains, y no quiere expresar abiertamente, and he does not want to express it openly, sino que lo oculta en su corazón but he hides it in his heart por temor al rechazo, to fear to be rejected, por vergüenza by shame, o por no herir a alguien or by not to wound o por no someone, hacer más grande el problema que ya está hecho. or not to make the problem bigger than what it is. ¿Cuánta gente se queda callado How many people stay quiet por temor al rechazo? by fear out of rejection? ¿Cuánta gente se queda callado How many people stay quiet por no herir a alguien más? not to wound somebody else? ¿Cuánta gente se queda callado How many people stay quiet por no dañar su reputación? by not damaging their reputation? ¿Cuánta gente se queda callada How many people stay quiet por no hacer más grande el problema que ya está hecho? so they don't make the problem bigger than what it ¿Y is? sabes lo que pasa? And you know what Se happens? convierte en un sentimiento suprimido. It becomes a compressed feeling. ¿Estás aquí? Are you here? ¿Y sabes qué? And you know what? Tu rostro sonríe, pero por dentro estás atado. Your face smiles, but inside you are bound. Tu boca dice soy libre, pero tu corazón está lleno de cadenas. Your mouth says, I am free, but your heart is full of chains. Por eso este hombre endemoniado andaba en los cementerios, That's why this demon-possessed man was in the cemetery. daba gritos en el monte He was screaming in the mountains, durante el día y durante la noche. night and day. ¿Cuántas veces tú has estado gritando cuando no hay nadie en tu casa? How many times have you been screaming when at home when nobody's there? ¿Cuántas veces has querido ir al monte y gritar lo que sientes por dentro? How many times you wanted to go to the mountains and just scream what you have Pero no lo inside, haces. but you don't do Y it, tienes los sentimientos comprimidos and you have your feeling o compressed suprimidos or en suppressed tu corazón y en tu alma. in your heart and your soul. ¿Sabes qué?
And you know El what? diablo se alegra de eso. The devil gets happy of this. Porque un sentimiento suprimido, Because a suppressed feeling, tarde o temprano, se convierte en una raíz de amargura. sooner or later, it turns into a root of bitterness. Y te amargas tú And you get bitter. y amargas a los que te rodean. And you get the rest that surround you No eres bitter. feliz tú You're not happy. y no te gusta ver feliz a nadie que te rodea. And you don't like to see anybody happy that surrounds you. Aleluya. Te conviertes en el verdadero tóxico, en la verdadera tóxica. You convert into the true toxic person. Y todo lo que tenías que hacer es decir, Señor, tengo este problema, quiero que me hagas libre. And all you have to say is, Lord, I have this problem. I want you to make me Señor, free. quiero que vengas al otro lado del mar y vengas y me liberes. Aleluya. I want you to come to the other side of the sea and I want you to come free me. Quiero que rompas toda atadura que hay en mi corazón. I want you to break all bondage that's in my heart. Quiero quitarle toda legalidad al diablo. I want to take all legality to the Quiero devil. que me sane de este sentimiento comprimido. I want you to heal me from this suppressed feeling. ¿Sabes cuánta gente ahora mismo está sentada aquí You know how many people are sitting here today con sentimientos suprimidos with suppressed emotions que no los deja ser feliz? that doesn't let you be happy. Unos se callan por la familia, Some stay quiet because of the family. otros se callan por el matrimonio, Others stay quiet because of the marriage, para salvar el matrimonio. to save the marriage. Otros se callan para no perder la posición en la iglesia. Others stay quiet so not to lose their position in the church. Otros se callan para no perder el trabajo. Others stay quiet so they don't lose their job. Pero hay mucha gente con sentimientos suprimidos. But there's a lot of people with suppressed emotions. Por lo menos más de 20 hay aquí. At least there's more than 20 here. Pero hay un Dios que te quiere liberar. But there's a God that wants to make you free. Hay un Dios que te quiere ver sonreír de verdad. There's a God that wants to see you smile. Hay un truly. Dios que quiera romper las cadenas que hay en tu mente y en tu corazón. There's a God that wants to break the chains that's in your heart and Hay your un Dios que mind. está dispuesto a ir hasta el otro lado del mar solamente para liberarte. There's a God that's willing to go across the sea just to free you. Hay un Dios que te quiere hacer libre. There's a God that wants to make you free. Por eso me gusta la palabra que dice: al que el Hijo del Hombre os libertare, sería verdaderamente libre. That's why I love the word that whoever the Son of God delivers, he is true indeed, he is free. Yo quiero ser libre. I want to be free. Y estoy seguro que tú quieres ser libre. And I'm sure you want to be free. Pero tenemos que decirle al Señor, But we must tell the Lord aleluya, lo que está suprimido. what is suppressed. Porque eso se convierte en un veneno Because that converts into poison para tu cuerpo, for your body, para tu alma, for your soul, para tu espíritu. and for your spirit. La unción no llega a ti The anointing doesn't come to por los you pensamientos by the thoughts que hay en tu mente that are in your y mind por los sentimientos suprimidos. and by your suppressed emotion. ¿Por qué? Why? Porque un sentimiento suprimido no cree en nadie. Because a suppressed emotion doesn't believe in anybody. Una persona que tiene sentimientos suprimidos se le hace el ojo chiquito A person that got the suppressed emotion, he puts a little small eye y empieza a filtrar toda palabra de cualquier persona. and he starts to filter every word from every person. Y dice, no le creo ni papas. And he says, I don't believe anything. El problema no es la persona. The problem's not the El person. problema es que tú tienes sentimientos suprimidos. The problem is you have suppressed Y emotion. como alguien ya te hirió, piensas que todos te van a herir. And because somebody, he wounded you, you think everybody's going to wound you. Y tú pones pones una barrera And then you lift up a barrier para que nadie te vuelva a herir. so nobody can wound you again. Pero tú no puedes vivir así. But you cannot live like that. ¿Sabías que hay muchas personas que van al médico y el médico no les encuentra nada? You know, there's a lot of people that go to the doctor and they can't find anything. Te hicieron chequeo de todos colores y de todos sabores. They did all kinds of checkup, colors and everything. Es más, se inventaron una máquina nueva para meter tu cuerpo por ahí. Man, they even invented a new machine to put your body through there. Te hicieron MRI, CAT scans, te hicieron de todo. They did the MRI and the CAT scan. They did everything. Y el médico te dice, no te encuentro nada. And the doctor says, I can't find anything. Porque el problema no es físico, el problema es espiritual. Because the problem's not physically, it's El spiritual. problema Ah. está en tu alma. The problem's in your soul. Aleluya. 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 Aleluya.
Aunque usted no diga amén, sé que es un amén. Even if you don't say amen, I know it's an amen. Está bien, It's okay. porque es un tema muy espinoso. Because it's a subject that's very thornful. Porque los sentimientos reprimidos que tienes Because the suppressed emotions that you have son en contra del que está a tu lado. is against the one that's next to you. Por eso no puedes decir amén. That's why you can't say amen. Pero dice la Biblia en el libro de Marcos 5:4, But in the book of Mark 5:4 it says, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas las había sido, dice, las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. for he had often been chained hands and foot, but he tore the chains apart and broke the irons of his feet. No one was strong enough to subdue him. Nadie le podía dominar. Nobody could subdue him. Aquí voy a soltar una bomba. Here I'm going to let go of a bomb. O me va a querer más o me va a odiar más. Are you going to love me more or hate me more? Pero se la voy a soltar anyways. But I'm going to let it go anyway. Hay personas que dicen, yo me divorcio There's people that said, I'll get a divorce porque la otra persona me va a hacer feliz. because the other person is going to make me happy. Usualmente, Usually, persona que se divorcia people that get divorced, se casa con otra que está divorciada. they get married with another person that's Aló, divorced. ¿están aquí? Are you here? Y la otra persona está pensando lo mismo. And the other person's thinking the same Con thing. el próximo que me case, With the next one that I marry, ese sí me va a hacer feliz. he's going to make me happy. Déjame decirte una cosa, Let me tell you something. para que tomes café y te despiertes. So you can drink a coffee and wake up. El próximo The next one será 10 veces peor que el que dejaste. will be 10 times worse than the Será one that 10 you veces left. peor que la que dejaste. It's going to be 10 times worse than the one Porque that you left. ya viene herida. Because she's already came Ya viene wounded. herido. He comes wounded Y no hay already. nadie que lo domine. And there's nobody that can subdue him. No hay nadie que lo domine. There's nobody that can subdue Y tú him. no serás.